Udo benami togo kudo ameko sena gengbe amdo benami. Enye mama Anthony leo vidéo nami so dès que pratiquer occultisme lentini do Agbodjan Ludovic le dila do pouvoir Olga da Silveira José Agboche mama Rosalie Afiavi Wolf Linda Yemunya ebe nom de famille yo nglone nanami Yasiagame Asueto nambe na yenom so ito so fion yo Yemunya ebe nom de famille yo Obo amodo waro kunti Ivoirien de no immeuble nyeme Indian todo chan Yemu jesi yo Wahode na funam Le pouvoir benya ya po menti ho ntikpo be ode enukeye fada tosuwo doa gbenye dio ode ape nko yiyinye oho ape nko yiyinye ode ape évolution dans la vie enukeye fada tosu gbonpo be troso onde nam dès que ye mu yi verbe ma bi ho ngolonu do ma do enu ya Saint John mekpo ye nyonu abe ao be mule ordre de mevo dès que ye apa gbenye ape parcours de vie ni kiki ape histoire ni ape parcours ni les France les filles ndochan o de nu okpata kenso ke ewe do sebe le di pouvoir intia ode enu okom o trop tani okom kem yode enu kenyi enu pekpele menye c'est-à-dire ode tout de bon excellence ode nde pekpele menye kem so kewe be o le di pouvoir nenye ya matro recommencer à pe agbenye mle blona mi bene nyeya matro recommencer à pe agbenye ye nya mule veve siseme mula gbevoa mule veve siseme le sigbere ko la be ame ala vivre enfer sur terre yebe nyae enfer sur terre dijuere pepe ntongba non amenyu veve sise gasia gami enfer sur terre yem le vivre ye dès que nous la dès que ye o le blombe e gan be okpo ape ke clean okpo ape pepe mena pe enunyo na menyi tutugban e gbia ma glona mesia me togoto ameko le segengbia tutugban de à la base ne ameko o yina astrologue wa o glona be mois de février be date que ni ape date de naissance ça le février mais o glona be na date wan vio wa me ne lele année de kame okpo be ameton ye lele année de kame date wan ameton ye lele année blibo wa pata me 12 mois me fifia selon wa be étude wa o glona be nene be date vio nto à la base leader ne yonina à la base leader ne yonina fifia ne amea nueba gbe nyuerere de kebe do la nueba gbe do di do nku vuere pepe mukwe ye o protéger ne nyuere ye be zon do de kebe do la zon do adia enyina nu gan le hia mekpoi enyina nu gan le hia mekpoi yentia o lutter na pakudo nene be dat vio subo natif de les natifs de cette date voir comme par hasard amere pepe mu honde pepe nto la signe ke ngbo we mbado yo vo ya de comme par hasard mere pepe mu honde pepe la signe o blina kudom o de na nlintinye o de na nlintinye o de na nlintinye ke José Agbochea kplomu ya
Dès que over wedwa, o de nou lenti, o de nou lenti, o de nou lenti, de nou lenti, bang to. Voane wa hom kudo kento ke. Si gbede keye, do servive note. Do ape ak benyezi, le beninu abe nkume. Yo wedwa. E nou ke marabou ba wa. Marabou echan de. E de. E keye lani. E la liye mkpakudo e tonya. Ye ya dejo. E gomebe marabou ade. E de nkoyi nyele. Ebe ke moun no agbele togo abe nkoyi. Ye marabou ade ken sojo wan. Nene be gblon. Nke selon ne mbale don kunu kowe. Dès que n'y a pas le pompodo, il y avait conversation, nous kowe be le blanc. Nene comme si c'est que nyam sena nania eye wan ke bona nous kebe wadwa comme si c'est que be nanama eye wan. Donc eye be gblon be so akpare joja be dada dafia no wan. Fifia nous ke tout ye do se dia le gblon fifi be na eni famille toa. Ye bele na fifi ye beninu ale de. So le kewea. Eya ye mekpoye nyemu comme c'est amu ona nu ya nana mo donc etia. Voa ken kwa hoe bela woni ne benu la réussir a. Edo la da dire da signi. Amo mi keto nywere ne mi asenu kem le gblon. Edo la da dire da signi. Enya. E gome bena mule ja fion olga pakudo acide. Do aya kem le veve kem le se egbe ya. Ne bachi anine ya ne banodu la gbe ame. Voa nyama joku. Nebe nou ye mleja wewan. Ameren gwa se la bo o. Yon nou vi ya kunu lo. Kunu to yo. Donc yen tiye mle gblon nyanyo le gblon e nyanyo le daro internet jido. Be nou si anou mene no clair na me siame. Do de keye o de ele sigbola ho défense la me asi nene. Voa o les ans me bou obe nou o ho nou o so nou kem so nawe ken so nye si bebe e nye la no tu fin do wa nou nene po dobu la no dun po dobu la no tu fin nene be nou ye nya nti o jesiado be si bere ke tutu po olga va le gble nene enyenye mfiamo be nou le nyenye mfiamo be nou vivia mo be nou ke o le bele globe mfia ya e ya nyemu le nye jusqu'ici yolo parce que nyem po mere ne ye beninu aye be dere dinya alo malien e danoiro dinye be amole po be enyi yo be nou voa vivia otro ba de fifi ken so na wo yo les envois jo le punir nya ro noa eye côté wanchan e nona obscur nam. Voire que ye beninu ala de que dosela wakaka e beninu ala ho e nou la signe doa eye mja oduya na ade ma oduya un peu plus de et là non un peu clair et do la glombe mu coucher kudo membre de famille nide fifia yenti e mule blona mi le vidéo kem le to vidéo yo tiam le blon de mena mi be ne amede mu kanade o nu kudo amedi o wa ame am besoin la si ape vidéo nyu do be nya e nu wo kwa me be nya e mule blon e ye muni mythologie de pepe yo réalité we mule blon e nu yo ni joru e dini le agbe yame we nyam le raconter yemule panya de pepe le blon kemu le yi beninu agbo tribunal le dom do da beninu agbo ye mule ya de blona mi de vidéo de mebe jode mu troso beninu agbo wane ma ya ho me ambe awo puisque le glombe amede nyame beje signi le yobe local ame le funjo wan ke do se dia togo ni me ya e wan be ame abe nyemule kpoye
Ame ale glombe nyem le kpoyi. E gon o khonya pe nu pokpo nya o de gland pinéal ni ken so ne. Ye ya so le funu le pom. Mi lese ya. Kebe trauma et de gland pinéal et nu ya nyeme. Mi kpobe enzu owa owona et décidé wabe fi. Desi wan tutwa. Les musulmans ont le dogbeda. Les musulmans ont le dogbeda. Osana ngobe fie. Puisque odola non. Et nous béni obenon na messia messi voix. Odola no stimulé. Kakae. Amela no zan. Amela te. Et la do ouverture de nou yawan. D'esprit wan. Kouvi wan la humne. Et bela son okpon. Donc kem tuba boa oglone nanambe mano songo sono poigni subo. E nabe ne ola kpofi na gawa me. Kaka mba tati nto ya fi enya. Enyoronam nene. Yaso msona ngoso ponani subo bena. Otona nambe na ela hun enu ya de le funu sens 6e sens. Ela onu ya kwa amela no ponu. Donc nyang pona nou la lome so beregbe mpona nou la lome ken gba we dose bi la glombe ken gba we beninu aba te khone ne be nou la signe ken so na dose via o lo la glombe na nyem coucher kudo amede les membres de famille nyere kpo ne die o edwe wan wa Bereka, gbe kem jo le funwa, bereka, gbe kem jo le benino agboa. Mouyi eye do se vi agbo, parce que ndele to dans les sousou nye mebe. E nya mou le clair ho. Be eye belani. Fifia kem bie, mtone mbie be mou onu yo ma. Parce que mou le domme. Ye mou nan yo be dekpo ele onu ya wan. Fika be yima. Ebe fike mso aye ke chenso. Beninu agbo mso. Funu ke chenso wan. Ye jou wan. Ye. Edi din toke mba we mba gboba. Nya baba susu menam si amon. Mise kunu benya. Enye le swape nounye so le blonne dossier. Dossier le enregistré. Parce que il faut be bado preuve. Ne nou ke o le ja woku doma. Nyen toma swape nounye. So confesse nene benya. Nyen toma so nounye so blon. So dajere do kwenye si. Est-ce que ne mani nou woku do ame owa. Mi la te sebe amegbe to. Nto. La chite kwa. La dajere do kwe si. E nyare ke mou le me owa. E la gwen to ebe nou me. Doye do kwe si. Bene wa te so blen ebe do me. E nou de ke mou le te pe owa. Ame ba nou edo kwe me. Ame ba nou nyon ede. Kwa ba gwen do kwe si. Ne mani be nou ke o le yobe dissection d'âme. O le 3 me boube loupon. Ke so le doa me ame owa. Ame nto ba nou nyon ede kwa. Nyen toma non nyore kwa maba dajire do kwenye sibe. Do se via Gbodjan Ludovic ya. Kele dibe wa ho. Ense la signe ke son na ye ne wa gle do nye me de ye ya. Do ye ya ebe nyon ti ya. Maba no glombe. E donkou do nkpovwa. Moule me wa. Jou wan. Ye moule glombe. E ye do se vie de vierge nye ya. Nye mama. Do se wan podi wan lo. Beye de vierge nye mama. Beye glem. E gome beye nye nou sou tutu ban. Eye nye nou sou nto chan. Lo e donk bo nye nto chan po. Nglone ne kudo ape nou nye. Ye bele enregistré. Ne mani e nou prémédité oua. Elle a enregistré la so e beni nou agwa. Juste une question. Elle a enregistré la so e beni nou agwa. Or
cousine nye ke noa kpakudo nonye onyi mempe memmea eye ke mile sigbana monotonye gua eye nenebe noa jore kpakudo do sevi domi fifi amate blonfabe na cousine nye alon ye ozen elon yo debe clanke so domenye yo so wo nwewen so glen do nyimi ye munya nu ke dossier a promettre ne yolo ende ka ke dossier na munya nyibe na ye nto eja no tu e hoti a hweke me ye na vinye no egbeko ye mule na lebe ao maju no kpo gachante maju kpo dore ma o ma no tu hoti aro de tete la ebe o be nyen gba so odo be ye nto ye le ja no tu iro da we ne nyare pe nto mu le nyawa me o wa do se mu ebe famille ye nyi na vinye ori mu do se be famille ye nyi na vinye o do se na vinye ameke joro nonye yo me mempe meme egbeko ne ye be nyamu kan do se bi so umuri ye ne mule gblone ne be na vinye wan be nya do se la hwe da kobe ye ya we be dépense ori do se enwa mu nye be responsabilité so umuri do se mpo no be vi odi vori do se mate globe nu odo no mule yo do ye no be vi odo me ori ye be la ba no vli do be ye ba no tu hotina na vinye ke nya mule gbon fi ke be nu be ye ba no tu hotia enya wa déjà wa edo nyanti na mne ju wa be obe nyin gba obe nto ile ja no nto ne gbon pola be nto no ne wo pola be nto donc o beninu ave toka wa kem ye do servi ho ape jojo mebe ego mebe hoje na nyi ho nde pepe kwa sona do se tifia etrona ya meo tro woje si don tinyi ya meo pankonya nya fifi jen a meo jo wa pankonya po dobu le dunu po dobu le tu fin ene no aye won fada to swe wonwa fada to swe wonwa fada to swe wonwa enu be nyi fada to su o enu be nyi be o fifia ye be ninu akpo ke be ninu akpo ya e bia omne e po pepe me ne ye be di kem sona do sevio ku olko e yo le yobe jata bensi yo le yobe yuda jata c'est faux archi faux les blonds bien ouvertement mais c'est faux et c'est archi faux c'est faux archi faux faux de chez faux ou les mieux c'est faux adje mu ye sure pepe bensi yo mu yuda jata re pepe yo o fi amo be nu les ans o fi amo be nu les ans ame okpo nya be yo be nu ye ifia enye me yo so nu ake so do enye me yo de nu ale enye me e gan be enye yo se servir na enye yo utiliser mi kwa bebe na nyam 3 SDF le yo vodea enye yo utiliser nene ye o de si gbola de tani to chan ye nene o de tani
tanto yo denam. Ye. Kengba wene baso khone ne benu la signe. Kengba wene baso khone ne benu la signe. Puis ce nous yona me boupe. Nous yona me boupe. O bento. O de toto de noto kankanou somalien si o kankanou. Fada. Eh. Gervais. Et tu en me baisser. Kankanou. Fada Gervais. E ya yen to nyon tutu ban. Yede. Et non am si bébé nade. Ke mouyi. Lome 2008 me. Bakodo vigne. Et non si bébé de. De mouzouan fosso lome. Kaka va koro evode nini. Et nyele tona mi nini. Fatigue kemba accumulé. Et non am si bébé de kola son fosso lome. Kaka va do evode ya nini. Nyemu nyana senanuo me kito. Voa. Et deux me va konanana. Gade me va nania. Msenuo gome. Vide. Et gome connaissance va didina do meni. Mbede. Amebe. Connaissance non ameni. Connaissance non assigne sans. Kengwa hui mba yovo ya delo. Ndekpekpe ke hlonye dekpekpe amedekpekpe. Ndia blombe. Enya kele blombe c'est faux. No so nyari ba gbonye. Nede kemtona wa no yika. O la va tona 10 ans après be nyabe nyare ke kemtona ya be no emema. E wama matati do kote kengwe. Ye nyemu se kpobe obe imagination. Agbetobe imagination. Nyen se kpobe nyina me butoko. Imagination ya oglona bena. Ola honde kwepe la si o be imagination wa. Be towe. E gome be ya. Ma ou me kpobe so nananami. Imagination. Ma ou me kpobe so nananami. Voa. Kegbenyi bena nou si anou le. E mo jojwe de kadinam. Akbenyi. To mo de kanam ya. Ko de nou si am de menye. Zerika. O honou si am la sinye. Honou si am keke la sinye. O yen sinem le pon po amgrana bo. O le glangbe do nye dome. O glangbe nye dome. O komple. Bouré pekpen tom la fille. Bouré pekpen to yo. O le jave aswe do vo. E nou pata. Sire ke Olivier Doke nou le glombe na. Ye chen jaba made kwa kudoma. E nou pata kwa de le sigbo hom ku ken la. O hom kudo ken la. Imagination ke non asinye mso na dosan so duna noa. Nanani kwa de susube yo. Ni chaka nou ya kudo nou ya. E la te o nou ye. Ni nso avovia. Mbla nta chansambe na. Nyem le ja mte la do ope. La nedo machine jila no ton. E gome be nye modèle o kwe vana susu menam. Nanani kwa modèle o la no va susu menam. Esprit créatif. Ke nomi. Kemba le dadye an toa. Ndekpekpe ke machaka ku ndekpekpe be la nyona gbaze ya. Mwekbe ke internet vale ya va boa yo. Ndekpekpe ke machaka ku do ndekpekpe. Produit ndekpekpe ke nya vale si la mole onu ya vale po après be ya mo. Et nous on va susu menam po vai. Twekbe ya. O dio patada le ntini. O dio patada le menyi. O hom. O trom. Tro tanam deke. Hom. Nyon le kaka. Enu ya nyi. Nkudo kenkikim sojo. Voari. Ne le gnomi ma fignol ga kudo asidare. Amerike le si ala no swebe gbegble la. Mbede veve ya. Veve se nama. Veve se nye. Il m'a été mesuré. Bébé c'est Bébé c'est ya. Bébé ya pokem se ya. Ototono mo be nyemle waye.
Toto nana mobe mle waye. Mile kwa me utoa. Do se ba lopo mwi. E tanyo de jui. Yenyi togbere kwekwe dangbe ode. E tanye yo de jui. Son bu sodo tepe na me. Nye sa togbe zikbere kwekwe ne kwekwe vale yode. Nye nto dome yo gle. Nye nto dome yo gle. Le zikbere ko la dégradé a me anini. A dégradé ou. Obi c'est criminel. Bon, mais ben quoi tobi c'est criminel. Ah, dégradé à mes mains. Mais voyons, mais c'est criminel. Bon, moi honoré. Bon, moi non. O dégradé à mes akpok blanc mais abag bedomé. Et voyez. Ken boya me la ba se retrouver, ken boya me la se rattraper abi. Et didi nanto e. Et de wa me okuna nini. Et yo, e ko la dégradé ni Roma. Yo. Ye o puiser énergie à l'emeni. Mais so yi na wabe centre d'accueil à l'onde tema. Yo vezan dans le fond. Dimanche amnon abadi nyim fono. Kenyi be adventiste tobe pastor chan ye dok berak bakudo etonyi kuku bakudo ekbekbo na tonyi tema. Ye samedi a chan nyinchina te la badio. Kemba cha yantos kemba 2008 me yantos ereka. Ye fa dawaya de nkebela nyon lentinya da lentinya. Ne dimanche obele webe messe de guérison. Mchona le hôtel ga même hôtel kudo vinya mchona yi. Amo agbetore kapo le donare kelo so gbere so pere pepelo. Ame gbetore kapo so depo le glendo merekelo. Agbetore kabe énergie pour puiser kaka ba meangba jete olo. Kaka obobo le doli énergie na nyelo. Nyenya me kembio veni doli énergie na molo. Nyenya fi kemble le polo. E nubu po so ba doli nubu tepe na glan gbenye domelo. E diary o som so gala. Do se som so gala. So fio mi sa le avali. E on benadi. E yala. E yala. E yala. Nyenya ne la zinyo diola. Bon kum be mu kamio kudo madala. Eda ngbala sinyo la nyeda noa. Nyeda ganoa. Mi kpora la. Mi kpo. E mu kamio kuma. Mi kpora. Mi kpo. Kakasoyi. Kakasoyi kekekekekeke. Kakasoyi kekekekekeke. Yeah. Fille a chanyo vum. Fille, vum. Elle est médeke pam. Eda. Nyeng banyana. Fille deke ma ledo. Gambe. Eda. Eda jole. Etamina kekekekekeke. Iyo. Kekekekekekeke. Enye danwa. Edajo kekekekeke tai. Etai nyo kwele. Etai nyo kwele. Fia ça va. Etai nyo kwe. Eye. Tai gbalo. Gbalo. Dede. Fio kekekeke. Ye. Moulek blon sambe. Oh, la trotoro tepe. Ao. Kaka na fifi. Kaka na fifi. So danyi so gala. E danyi ade. O so gaye. Do se so tanyi. Ken so na joy. So tanyi na joy. E wo kem sekpo wa. Olabe o. Bo be. E nye mle exagere. Alo mle kpanya le blon. Ao. Nye le kpanya le kwepe le blon. O so tanyi so na joy. Ajo. Ye do se kudo olga o so tanyi ken so na.
O som so on. O som so on. If you va som so leg bano. So kenchi mo toa. Nem dogwa mo deke garo mea. Plexus solaire. E comme bien dit. Som so leg bala. Leg ba. E du leg ba. E de divine toni ni bonne divine toni. E zoom le lo me beri. E du leg ba. Agban me leg ba. E zoom le lo me nini. Be du leg ba. E comme que dossier anto som ben na yo o mo kum kekekeke ya. Ye beni nou a de nou mene kekekeke ya. E gbatro yo na mo le lo me. Gbatro yo na mo le lo me. Tro nari ne no. Togo to. E gengbe se to. Agbenye me be nyawe won. Benye me be mko som so wa ye won. No va se gbere kabe. Mama. Benye mama. Mu fia me kwa kudo asida. Mba blome mu okunu. No se gbere ka. Mba be mu okunu. Se me be. Mu blende. Ba me a ogblend do me nam ye. O bo amodo waro kwen si blend do me nam be. Yo la zim do to. Ni magba chite gbede we. Ene nya ye mo. Yo zim do to ni magba chite gbede. Nko woku me mo. Bo so a sevi be. Bo so do a me bebe ne o jata be do. Jata be nsen yo. Amedo be pouvoir cosmique. Ne wa so. Ne wa. Blan me a kekekeke. Ebe munyan. Gabe munyan kenti be jibe nyama ba so pote ola. Ma voué o mana nou kaka voué ba so pote o ma. Alom nene yo. Be wa blanye ya. Ne nyama ba so pote ya. Nye mun tutuk ma nye munyan nou kento ebe nyo o ma kaka ba na fishi yo. VVCC la, ou so VVCC nam ye la, deji joanye ke so ke olga kudo do sevio la, ou so VVCC nan ye la. Obe tigres kwe la divi ye be la bak divi.